Nahimo ng legal ang panag-uban sa 50 ka pares human sila nagbinay-luay ug I-do sa natigayong kinasalay nga nibutuan miaging simana. Human sa 19 ka tuig nga panag-ipon ug aduna na tulo ka anak, natuman ra ang dugay ng pangandoy nila Rodolfo Nalasa ug Genevieve Adolfo sa barangay Mahogany nga makasal. Sumala sa magtiayon, wala nila damha nga makaapil sila sa programa tungod kay civil wedding raunta ang ilang plano. Apan pinaagi sa maong inisyatibo, nahimo silang legal nga magtiayon nga walay gasto. Samtang sila Daryl Dave Arevalo ug Melanie Molina sa Barangay Mahay, unom ka tuig na nag-ipon ug adunay duha ka anak. Nagsugod usab og bag-ong chapter silang kinabuhi pinaagi sa kaminyoon aron mas masiguro ang kaugmaon sa ilang pamilya. Duha lang sila sa mga pares sa 50 ka magtiayon nga opisyal nga ikasal sa kinasalay nga nibutuan o sa mass wedding program nga kabahin sa selebrasyon sa Balangay Festival. Ang seremonya gipangunahan ni Mayor Lau Fortun nga mao'y nag-solemnize sa mga couples. Natapos ang seremonya sa pagbinayluay sa I-do ug paghinagkanay sa mga bag-ong minyo nga gisundan sa ceremonial cake slicing ug toast nga gipangunahan ni Vice Mayor Ray Deshata. Duna pa usab gihatag nga wedding gift ang City Government of Butuan alang sa mga bag-ong kasal. Ang maong inisyatibo gipangunahan sa City Civil Adjuster Department diin tinguha nga matabangan ang dugay na nag-ipon nga mahimong legal ang ilang panag-uban o sa pag-legitimize usab sa ilang mga anak. Sa Batakang Balaod o sa kagamhanang lokal, mupalig-on sa inyong kaminyoon o modeklara nga kamo sukad karon managtiayon na. Couples ngayon ani nga after nga nag-uban og pila ka tuig nagdesisyon, pinaka-conscious gid nga desisyon, sigurado na ka. Di ba? Wa na gyud ni duha-duha. Kaysa milabay nga kinsa man diri ang 5 ka tuig na nag-uban be? Gamay ra ang 10 ka tuig. O mas daghan. Ang lapas og napulo. O mas daghan pag yun. Di ba? Proven and tested na din nga panag-uban. No? Sa kabahin namo sa lokal nga panggamahanan, every marriage that happens in the city, sa simbahan man o sa kasalan nga ingon ani, kada adlaw kung makadungog ko isip mayor nga doon gikasal ni anang simbahana ditong dapita nga simbahan o bisan asang dapita sa syudad, malipay gyud ang lokal nga panggamahanan. Ngano man nagpasabot lang na nagkalig-on ang atong komunidad. Kay ang pundasyon gyud sa atong community naamang gyud sa pamilya. No? Unya kung strong ang relationships sa atong couples, strong ang atong mga pamilya, ligon pod ang atong dakbayan, ligon ang atong komunidad. That's why, for us, every marriage that takes place in the city, no, ginansya gyud na sa atong dakbayan, ginansya sa atong komunidad. O sa ang inyong pagpadayag sa inyong panaghigugmaay, o pagpaligon sa inyong pamilya, inyong yun na ang pinakadako na contribution sa inyong nasod. Happy kay legal na ko na kuan para akong mga anak pod malipay nga paras na mig mga apelyido tanan. Pili na mo ni tungod kay makita po na mo na bibo sa putingana tapos kuan gusto na mo daghay maka witness sa among pag-uban sa among pag-aido tapos kuan O makatong update ng adlaw alang sa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.